तरबियत ही ये हुई है, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। ये जब भी किसी ने सुना कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वजीर आला को बुला के ये कहा कि आज से तुमने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देने या घर बना के देने, कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी। उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, उन लोगों की जो यहां से हार्ट सर्जरी का इलाज कराने आए। तो पंजाब का दिल भी बड़ा है और हम एक मुल्क के वासी हैं। आपने इलाज के लिए आना है, मेरे दिल के और मेरी हुकूमत के और मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहां आना है, मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। और एक बात मैं और आपसे करना चाहती हूं, और वो ये है कि हम यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क अल्लाह के फजल से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, और ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था, लेकिन यहां पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखे, और लोग भी हैं, कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहां आने लगे, और वो रास्ते में इतना ड्रामा किया, गाड़ियों की छतों पर मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के, पंजाब पुलिस के जो जवान है उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी मुहज्जब कौम ये करती है, या कौन सी मुहज्जब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। और लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जेल से कॉलें आ रही हैं, वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? कभी किसी ने सुना कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वजीर आला को बुला के ये कहा हो कि आज से तुमने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देने या घर बना के देने? कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? कभी किसी ने सुना कि ये पैगाम आया हो या ये हुक्म आया हो? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज में हुई। लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत होनी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सियासी लोगों में से हूं और मेरा काम है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। और मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल से कभी पैगाम आया हो कि हेल्थ कार्ड दे दो, जेल से कभी पैगाम आया हो किसानों को किसान कार्ड दे दो। मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो।
بڑی عجیب سی بات ہے. اور آج بھی میں جب ہسپتالوں میں جاتی ہوں, ابھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے. 15,000 کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی. وہ ہم نے کارڈ دیے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب وہ سرجریز ہو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے, ان لوگوں کی جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے. تو پنجاب کا دل بھی بڑا ہے اور ہم ایک ملک کے باسی ہیں. آپ نے علاج کے لیے آنا ہے. میرے دل کے اور میری حکومت کے اور میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے. میرے دل کے, میرے ملک کے دروازے, میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو, تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی. یہ جو پنجاب کی پولیس کے جوان ہیں, ان کی جانیں مفت میں آئی ہوئی ہیں. 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر چل گئی تو انشاءاللہ تعالی ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ کام شروع ہو گیا ہے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کام کیوں شروع ہو گیا. اپنا تو کام کا جواب کام سے دے نہیں سکتے, کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے, کیونکہ کام کرنا سکھایا نہیں گیا. ان کو تو تربیت ہی یہ ہوئی ہے, جو جیل میں بیٹھا اس کی جانے سے تربیت یہ ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے, انتشار کیسے کرنا ہے, فتنہ کیسے کرنا ہے, فساد کیسے پھیلانا ہے. یہ جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, 2014 کے اندر دھرنا لے کے آئے, وہ جو ایس پی عصمت جنیجو جو تھا, دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لاٹھیاں مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی. اور اب جو آئی جی اسلام آباد لگے ہیں, اسلام آباد پولیس علی, وہ یہ جب یہ اپنے لاہور والے زمان پاک والے گھر سے ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی, تو انہوں نے جب پیٹرول بم برسائے تو وہ اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی. وہ جوان لڑکا ہے, اب آئی جی اسلام آباد ہے, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. وہ جب میرے سامنے بیٹھا تھا, جب میں نئی چیف منسٹر بنی, میں نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دھرنے والوں نے میری آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دی. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد علاج کے لیے جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا علاج کرا کے آتا ہے. تو ان کی ٹریننگ ان چیزوں میں ہوئی ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو نہیں چلنے دینا. تو اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کا جو رسپانس آ رہا ہے, اس سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو دھرنے کی, فساد کی, جو گھیراؤ جلاؤ, انتشار, فتنہ کی سیاست ہے, وہ اپنا دم توڑ رہی ہے. اور بہت سال بعد جو ہے وہ بات پروگریس کی شروع ہو گئی ہے, ترقی کی شروع ہو گئی ہے, کامیابی کی شروع ہو گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ بہت جلدی یہ قصہ پارینہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com